साहेब आता MP इलेक्शन येवपाचे फुडल्या म्हयन्यान काँग्रेस BJP आनी RG कॅन्डिडेट कोण रावला ते खबर आसा तुका नांवां? म्हाका फक्त दोन नांवां खबर आसा, एक काँग्रेस आनी BJP यांच्या भितर एक लढत जातले आणि लास्ट जे आमची काँग्रेसीची जिंकून येयलो पळय त्यांनी सावथाक काय करूंक ना, पण आमचे आता हे आसा की मेन आमचे आसा एअरपोर्ट उरपाक जाय. कोणी बी MP येयल्यार चलता आमकां, पण मेन आसा एअरपोर्ट आणि जे एअरपोर्ट जर बंद जालें न्ही वास्को आख्खे काबार. आणि आता फ्लायट पळोवपाक गेल्यार खूब कमी जाल्ले आसा, पॅसेंजर खूब कमी जाल्ले आसा आणि टॅक्सीकारांचे धंदो एकदम म्हणजे काबार जाल्ले आसा. हितून कितें आहा आतां कोण जिंकून येता पळय हे आमचे आवाज केंद्र सरकाराक उबारपाक जाय आणि हे आमचे जे MP येतले ते डेफिनेटली करतले म्हणून आमकां एक विश्वास आसा. नाजाल्यार आमचे सगळे जे मार्केट सगळे आसा पळय ते काबार जातले वास्कोचे. पयलींचे जो काँग्रेस MP आलो ताणें कितें काम केलां वास्को खातीर? म्हाका दिसता एक बी काम करूंक ना तेणी. सद्या काम हेंचें कांय जायना, पण म्हाका दिसता खंयचे पार्टीचे बी येयल्यार बी आमच्या सावथान जे कामां पेंडींग आसा ते काम जावपाक जाय आणि जे आमचे गोंयचे आवाज आसा ते केंद्र सरकाराक उबारपाक जाय. हेच मेन आमचो मुद्दो आसा.